السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نحمد الله على أن جمعنا وإياكم في هذه الدار، ونسأله كما جمعنا في هذه الدار أن يجمعنا في دار القرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Alhamdulillah, beliau tamu kita ad-da'i ilallah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir bin Abu Bakar bin Abdurrahman ibn Muallif Kitab Sulamut Taufiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir min Hadramut, Yaman, memulai tausiahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikut setianya. Kemudian beliau berdoa sebagaimana hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah kumpulkan kita lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. تشرفت مسامعنا وإياكم بشيء من هذا الكتاب المبارك. Baru saja kita mendengarkan pembacaan kitab yang mulia ini. الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في بركات دعوات صاحب هذا المؤلف الذي دعا لمن وقف عليه أو استمعه أو قرأه أن يوفقه الله، فنسأل المولى أن يكتب لنا بوافر الحظ والنصيب من هذا التوفيق. Semoga sebagaimana di dalam kitab ini di pembukaannya tadi ada doa dari pengarangnya yang merupakan seorang waliullah, seorang yang dekat kepada Allah. Didoakan barang siapa yang belajar kitab ini, membacanya atau mengajarkan kitab ini, didoakan oleh pengarangnya semoga mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong termasuk yang mendapatkan doa daripada beliau. وهو وإن كان في حجمه صغير لكن في نفعه نفع الكبير إن شاء الله. Kitab Sulamut Taufiq ini walaupun ukuran kitabnya itu tipis, kecil, tetapi isi dan kandungannya sangatlah agung dan mulia. وهو حوى الثلاثة الأنواع من العقائد ومن الفقه ومن التزكية والتصوف. Dan kitab yang singkat ini, yang lembut ini diisi dengan 3 ilmu. Yang pertama, العقائد التوحيد. kitab terisi tentang akidah, kemudian berisi tentang fikih, kemudian berisi tentang التصوف. tasawuf. وهذا أقل ما يجب على الإنسان، يعني الأمور المهمة الذي لا يسع المؤمن أن يجهلها. Dan yang tersebutkan dan tercantum di dalamnya adalah tentang dasar-dasar yang memang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang Islam. وخصوصا في باب الردة والعياذ بالله، هذا باب عظيم في هذا الكتاب. Terutama di dalam pasal tentang murtad, bab kemurtatan yang di situ dijelaskan tentang perkara-perkara yang agung. فإنه حوى كثير من الألفاظ التي تخرج الإنسان عن الملة بغير شعور منه. Dijelaskan di dalam pasal tersebut banyak perkara-perkara yang membuat banyak orang-orang ini murtad tanpa mereka menyadari kalau dirinya telah menjadi murtad. وينبغي الاعتكاف على هذا الفصل بالذات في هذا الكتاب. Terutama kalau sudah mempelajari fasal tentang bab ini, kemurtatan, hendaknya dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diulang-ulang sehingga kita betul-betul faham. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. Kita mempelajari tentang perkara-perkara yang tidak baik, kejahatan-kejahatan, supaya kita terlindungi
Karena seseorang yang tidak tahu tentang kejahatan atau kejelekan, ditakutkan orang itu terjerumus ke dalamnya. ثم ختم هذا الكتاب بالتوبة. هذا يعني نادر أحد يتكلم في الفقه ثم يتكلم في مسألة التوبة أو مسألة شيء من هذه، لكنهم يتكلمون هناك في فقه، وهنا أيضا في فقه، وهو فقه القلوب، فقه الباطن. فإن تكلم في فقه الظاهر يتكلم في فقه الباطن، وهذا مهم أيضا. فإن الإنسان مهما أحسن ظاهره فإن الله لا ينظر إلا إلى باطنه. Kemudian di penghujung kitab ini diisi dengan tadi bab tasawuf, berbicara tentang taubat. Diajarkan tentang taubat. Kadang-kadang jarang kita menjumpai kitab yang berbicara tentang fikih lalu di ujungnya ditutup dengan bab tasawuf. Ini menunjukkan akan luar biasanya beliau di dalam bab tasawuf yang merupakan fikih batin. Fikih zahir memang penting dan perlu, tetapi fikih batin jauh lebih penting karena Allah tidak melihat kepada zahir kalian, kostum kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. وهذا هو المنهج النبوي عندما قال إنما بعثت معلما وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Dan pada hakikatnya kedua jalan ini adalah jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, aku diutus oleh Allah menjadi seorang guru, mengajarkan ilmu. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlaq, tujuan aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. ومن هذا المنحى كان السلف والسابقون عندما يدرسون شيء من أبواب الفقه يخلطونها أو يمزجونها بشيء من الأخلاق حتى تعتدل كفة وشدة يعني قوة الفقه، لأن الفقه له قوة وله غلظة، فيهدئون ويلطفون من هذه الغلظة بذكر شيء من رقائق القلوب. Begitulah para guru-guru kita terdahulu, para ulama-ulama salaf, ketika mereka mempelajari bab fikih, lalu mereka selingi, mereka sandingkan dengan bab tasawuf, karena fikih itu terkadang masuk dalam bab yang panas, dalam bab yang misalnya keras, ya. Diselingi, disandingkan dengan tasawuf supaya menjadi keduanya menjadi berimbang. ولا ننسى أننا نحن في شهر فضيل. Dan kita tidak melupakan saat ini kita semua berada di bulan yang نحن mulia. في شهر التوبة. Kita berada di bulannya bulan taubat, شهر الاستغفار. bulan untuk banyak istighfar, شهر الرجوع للملك الغفار. bulan untuk kembali kepada Allah Sang Pengampun. وقد حدد المؤلف شرائط للتوبة مثل ما حددها الإمام حجة الإسلام الغزالي في كتاب الإحياء. Dan beliau pengarang kitab ini telah menyebutkan tentang bab taubat sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. فلا بد أول من إقلاع، لا تفيد توبة وأنت ممارس وأنت متمادي في هذا العمل. من شرائط التوبة أن تقلع حالا عن الشيء الذي تريد أن تتوب منه. Pertama syaratnya orang yang mau tobat itu adalah al-igla, cabut, tinggalkan dosa atau maksiat yang dia kerjakan. Itu syarat pertamanya. الشرط الثاني الندم، فإن كثير من الناس قد ما يتأتى لهم الفعل أو فعل المعصية فيتركها لكونه لا يتأتى له، لعدم قدرته عليها، إما لحال أو زمان أو مكان أو سن أو غيره، من دون الندم. فكونك تركت الذنب أو تركت المعصية لكن ما في ندم، ما في حسرة، ما في حرقة داخل القلب على هذا الفعل، فهذه توبة منقوصة. Syarat yang kedua dari taubat adalah an-nadam, penyesalan. Terkadang seseorang dia mungkin sudah tidak mengerjakan maksiat tetapi belum menyesal. Terkadang dia terhalang dari maksiat bukan karena menyesal tetapi karena ada sesuatu yang menghalanginya. Seandainya tidak ada penghalang dia terjerumus lagi. Karena apa? Karena tidak menyesali.
Jadi syaratnya daripada taubat itu diterima yang sempurna, betul-betul menyesal daripada taubat, daripada dosa atau maksiat yang dia kerjakan. الشرط الثالث العزم على أن لا يعود، يعزم النية صلح بينه وبين الله بقلبه بلسانه، يعاهد المولى جل وعلا أنه لن يعود، بهذا تكون التوبة صحيحة. أما إذا ما في عزم، ربما أنا تضعف نفسي، ربما بعد رمضان، يعني ما في يقين، ما في توبة صادقة، هذه ليست هي التوبة النصوح. Dan syarat yang ketiga untuk sempurna atau diterimanya taubat adalah berikrar, berjanji untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kalau kita taubat tetapi kita masih belum yakin, oh mungkin besok, mungkin bulan depan saya mau mengerjakan lagi, ini berarti dia masih belum sempurna syaratnya. Syarat yang ketiga sempurnanya taubat, dia berikrar, berjanji kepada dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. هذه الشروط الثلاثة بينك وبين الله، من تاب تاب الله عليه. الله جل وعلا يحب التوابين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذه الشروط فيما بينك وبين الله، ويبقى شرط رابع فيما بينك وبين خلق الله. Tiga syarat ini hubungannya antara kita dengan Allah dan yang tahu kita sendiri. Yang tahu kejujurannya sebagai bagaimana kebenaran syarat dari tiga ini kita sendiri yang tahu. Kalau kita jujur, kita sempurna, syaratnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada satu lagi syarat daripada sempurnanya taubat, dan ini berhubungan antara sesama manusia jika dosanya itu ada terkait sangkut paut masalah adami. هذا الحقوق فيما بينك وبين الله هذه مبنية على المسامحة، الله غفور الله رحيم، لكن الحقوق فيما بينك وبين العباد مبنية على المشاحة، يعني كل واحد شديد، كل واحد يبغى حقه، فهكذا شددوا فيه. لابد أن ترد المظلمة إن كنت تقدر على ردها، أو إنك تستحل من صاحبها، تطلب العفو والمعذرة ما دمت في هذه الدار قبل أن تفد على المولى جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لابد أن تجتهد أن ترد المظلمة الذي ظلمت أحد من الناس أو أن تستحله فيعفو عنك. Dan tentang tiga syarat yang berhubungan kita dengan Allah, itu dasarnya Allah akan mengampuni. Karena Allah maha pemaaf, Allah itu maha pemurah. Kalau kita jujur dalam taubat, kita akan diampuni oleh Allah, mudah syaratnya. Tetapi syarat yang keempat yang berhubungan antara sesama manusia ini tidak mudah. Karena watak sifat manusia itu saling bermusuhan. Watak sifat manusia itu saling mendengki. Kalau syarat yang keempat ini, dosa kita bersangkut paut dengan manusia, kita pernah menzalimi seseorang, kita pernah mengambil hak seseorang, maka syaratnya kita harus mengembalikan sesuatu yang kita ambil dari orang tersebut, atau kezaliman yang kita pernah perbuat, kita minta maaf, kita berdamai dengan orang tersebut sehingga syaratnya ini menjadi sempurna. وإن لم تستطع لا ذا ولا ذاك، ما استطعت أن ترد المظلمة لكون صاحبها قد مات مثلا أو قد غاب عنك أو ما تستطيع، لكن عندك نية صادقة، عندك قلب صحيح، فإن المولى سبحانه وتعالى إن علم صدق نيتك، يعني يوم القيامة يرضي خصومك عنك بصدق النية. فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم حتى يقبلنا الله جل وعلا في شهر رمضان، شهر الغفران، شهر تنزل الرحمات، شهر العتق من النيران. Kalau ada problem masalah bab antara sesama manusia, mungkin orang yang pernah kita zalimi sudah tidak ketemu lagi, sudah kita tidak bisa jumpai, dicari kemana. Orang yang mungkin pernah kita ambil barangnya, kita sudah tidak tahu lagi ada di mana, masih hidupkah orang tersebut atau sudah meninggal, maka ini kembali lagi Allah yang mengetahui niat di hati kita. Kalau di hati kita memang niat ingin berdamai, ingin mengembalikan, ingin minta maaf,
Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan membuat orang-orang yang kita zalimi akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Tergantung seberapa kejujuran kita untuk bertobat dan untuk berdamai serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekarang musimnya untuk bertobat, bulannya untuk bertobat. Mari kita kembali kepada Allah, tinggalkan kejelekan-kejelekan yang pernah kita kerjakan, kita damai, kita minta taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذه النصيحة ليست لكم أنتم ما شاء الله لا زلتم في سن صغير لا تعرفون هذه الأشياء، هذه النصيحة لنا ولأمثالنا. أما أنتم نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلكم ممن قال فيهم وشاب نشأ في طاعة الله. أنتم في هذه الأماكن المباركة محصنون، في هذه الأماكن المباركة عليكم نظر الرحمن جل وعلا، فنسأل المولى أن يزيدكم نشاطا ويزيدكم علما ويزيدكم هدى ويزيدكم أدبا مع الله ومع خلق الله. Nasihat-nasihat ini sebenarnya saya tujukan bukan untuk kalian para santri penuntut ilmu. Ini nasihat untuk diri saya pribadi, kata Habib, dan untuk orang-orang tua seperti saya yang sudah banyak dosanya. Kalau kalian terutama para santri yang mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang penuh berkah ini, kata beliau, kalian yang muda-muda ini, saya yakin kalian berada dalam benteng yang kuat. Kalian dalam perlindungan yang luar biasa. Kalian saya doakan termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah, pemuda-pemuda yang tumbuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah berada di dalam lindungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala kelak. Fanas'alullah an yaj'alakum minal ulama al-'amilin. Saya doakan kalian dijadikan oleh Allah ulama al-'amilin yang diberi muhtadin, bisa memperoleh hidayah dan memberikan hidayah. Qurrat 'ain li sayyidil mursalin. Semoga kalian menjadi penggembira hatinya Rasulullah wa an sallallahu ya'umma bikum an-naf' fi hadhihi al-bilad wa ghayriha min biladil muslimin. Semoga kalian bisa menyebarkan manfaat di negeri kalian ini dan di seluruh pelosok An dunia. yubarik fina wa fikum ajma'in. Semoga Allah berkahi kita semuanya. يخص بمزيد البركة رئيس ومؤسس ومدير هذا المعهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بقوة من عنده، معونة من عنده، مدد من عنده، حتى يزيده نشاطا وهمة. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره وفي أعمارنا وأعماركم. نسأل المولى جل وعلا أن يعطينا وإياكم السول والمأمول على ما يرضي ربنا والرسول. لا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي له رضا ولنا فيها صلاح إلا عاننا على قضائها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، بلغنا رمضان وأعنا على القيام وعلى الصيام، واحفظنا من الآثام واعتقنا من النيران يا حنان يا منان. وانظر إلينا في مجلسنا هذا وإلى هؤلاء بنظرك الخاص لأحبابك الخواص. اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وصلاح في المعنى والصورة. اللهم انظر إلينا بعينك الرحيمة، اللهم انظر إلينا بنظرك الخاص لأحبابك الخواص يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ادخل أعمالنا ونياتنا ومقاصدنا في أعمال ونيات ومقاصد من سبق من أسلافنا الصالحين، ولا تخلفنا عنهم يا ربي، لا في ذوق ولا في سريرة ولا في صورة ولا في دنيا ولا في برزخ، فيا ربي فالحقنا بهم يا ربنا. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Beliau doakan kita semua dapat berkah, wabil khusus pengasuh pondok pesantren ini, kata beliau guru kita Raden Kiai Haji Ahmad Ibrahim Azaim Ibrahimi, sekeluarga, putra beliau, santri beliau, pencinta-pencinta beliau, semuanya diberi keberkahan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dipanjangkan umur, disampaikan bulan Ramadan, diberikan segala harapan dan doa-doa kita. Dan tadi Habib berdoa panjang lebar, didoakan kita dengan kemuliaan-kemuliaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أعتذر لكم عن التأخير، أنتم منتظرون من الصباح وأنتم المرء في صلاة ما دام في انتظار الصلاة. نسأل المولى أن يجعل لكم الأجر والثواب من ساعة الصباح إلى هذه الساعة.
Beliau mohon maaf atas keterlambatan datang tadi. Mungkin kalian sudah menunggu dari tadi pagi, tetapi orang yang menunggu solat itu pahalanya seperti mengerjakan solat. Insya Allah juga kalian menunggu dari tadi, pahalanya besar sekali kata beliau. وبعد نحن إن صحت الفجر إجازة نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن صحت للفقير الإجازة نجيزكم في هذه الصيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مجربة لتفريج الكروب، وكذلك في قصيدة يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين، وقصيدة يا ربنا اعترفنا عند ختام المجالس، وقصيدة سلام الله يا سادة عند زيارة قبور وضرائح الصالحين. أسأل الله أن يعمنا وإياكم بالصلاح والمغفرة والرضوان. كذلك في كتاب سلم التوفيق الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وفيما يقربنا ويقربكم إلى الله قولوا جميعا قبلنا الإجازة. Ucapkan semuanya qabilna al-ijazah. Jadi beliau mengatakan saya berikan ijazah salawat ini, ya salawat dari muallif Sulamut Taufik. Nah, itu ada gambar salawatnya dan sudah tertulis Kiai. Ijazah-ijazah yang diberikan beliau tertulis dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Pertama salawat, ya, itu salawat tafrijul kurub, untuk menangkal musibah dan bencana, sangat mujarab. Mungkin akan dibaca di pondok ini walaupun sekali 3 kali ya sehari. Monggo silahkan, ini diijazahkan salawat dari beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian diijazahkan juga doa, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farrij. Itu karangan beliau juga, mbahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, diijazahkan bagi yang mau membaca dan mengamalkan. Doa selesai majelis, ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna, itu juga karangan mbahnya. Doa yang biasa dibaca di maqam kaum salihin, salamullah ya sada minar rahman ya syakum, diijazahkan semua karangan mbahnya, kakeknya. Ini sudah borongan, sudah semua karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang wabil khusus kitab Sulamut Taufik. Beliau ijazahkan kepada semua yang hadir di tempat ini. Kita semua sudah mengucapkan qabilnal ijazah, kita terima ijazahnya. Mudah-mudahan menjadi sambungan kabel sentral ini kepada cucunya lewat beliau, dan sanadnya banyak ya, tapi yang paling kuat lewat beliau kepada abahnya, kepada kakeknya, kepada embahnya, kepada pengarang kitab Sulamut Taufik langsung. Ini abun yatalaqqa an abihi wa hakadha, ya, dari ayah ke ayahnya sampai kepada pengarangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi sambungan yang kekal sampai akhirat. Mudah-mudahan kedatangan beliau membawa berkah yang besar, wabil khusus untuk pesantren ini. Amin ya rabbal alamin.